हाथ मुनी रखा, हाथ मुनी रखा, हाथ मुनी रखे रखा, मुनी रखे रखा। तब अब दीदी ना बंद कर दिन्छु तब म भाँडा धुँदैछु भन म भाँडा धुँदैछु भन। अब माम पकाउँछु भन। भाँडा धुँदैछु अहिले म। धुवा 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 यसले मोल्ने हो, भाँडा मोल्ने हो यो। धुवा छुरी पनि धुवा। হয়ে গেছে। হ্যাঁ এবার চামচ দাও। ভিজে গেছে না? এটা না এরকম রাখতে হতো না, করতে হবে। সব ভিজে প্যান্ট ভিজে দেখো না।